पहुँचे कल, सब चीज़ें हो गई। अभी बल्कि हमारे यूएन में जो मुस्तकिल मंदूब हैं वो भी कह रहे हैं कि हम करारदाद लेकर आ जाएंगे, भारत को एक्सपोज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस बातें यही तक हैं। ये एक होता है हमारा, एक रिएक्शन हमारा आता है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हम उसी डगर में वापस चले जाते भूल हैं, जाते भूल हैं। जाते हैं कि हमें क्या करना था। तो उसकी मर्सी पटिशन ही तो कर दीजिए। आपने डॉसियर्स बनाए थे बड़े बड़े, वो कहाँ सारे गायब हो गए। और फिर कोई जो है कोई पॉलिसी नहीं है कि हम भारत को एक्सपोज करें। अब हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव मुस्तकिल मंदूब है, वो कहते हैं रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, तो सो व्हाट, रेजोल्यूशन ठीक है आपका। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे अब्दुल बासित डिस्कशन कर रहा है कि जो बीएलए में जो घटना घटी है उसके बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो ये सारा का सारा दोष भारत पे मंडने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में डिस्कशन कर रहे हैं ये अजय डोभाल जी के बारे में भी, उन्होंने भी कहा है कि उनका कहीं न कहीं हाथ बलोचिस्तान में है ट्रेन हाईजैक के मामले में। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब्दुल बासित सीधा-सीधा डिस्कशन कर रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ ढोल नगाड़े पीट तो देते हैं, लेकिन आगे हमारी ही गलतियां सामने आती है तो हम भारत को कहीं भी एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। असल सच्चाई भी यही है कि इनकी इनकी इनका कुछ रोल होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये इनकी सुरक्षा एजेंसियां लगभग फेल होती है हर जगह, लेकिन दोष सिर्फ और सिर्फ भारत पे मंड दिया जाता है और इनके खुद के पाले हुए आतंकवादी आज इन्हीं को दहला रहे हैं। तो दोस्तों पहले देखिए डिबेट, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। 50 पैसेंजर्स को यरगमारी न बनाते और फिर एक बाकायदा हमारी आर्म फोर्सेस को, जहाँ के पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और एफसी वगैरह को सबको मिलकर इतना बड़ा ऑपरेशन ना करना पड़ता। तो ये कहना है कि एसओ की मार है, ये बिल्कुल इस किस्म के जो एटीट्यूड्स हैं ना हमारे टूवर्ड्स इश्यूज़, वही असल प्रॉब्लम है। और अभी तक यही प्रॉब्लम मुझे लगता है। अभी भी देखिए यही होगा कि स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, वज़ीर आज़म भी चले गए खैर से, कोयटा पहुँचे कल, सब चीज़ें हो गई। अभी बल्कि हमारे यूएन में जो मुस्तकिल मंदूब हैं वो भी कह रहे हैं कि हम करारदाद लेकर आ जाएंगे, भारत को एक्सपोज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस बातें यही तक हैं। ये एक होता है हमारा, एक रिएक्शन हमारा आता है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हम उसी डगर में वापस चले जाते भूल हैं, जाते भूल हैं। जाते हैं कि हमें क्या करना था। देखिए कोई नई बात नहीं है। पहले मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में सीरियस इश्यूज़ हैं, उसमें डेवलपमेंट के भी इश्यूज़ हैं, पावर्टी के इश्यूज़ हैं, और जो एक सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो बलूचिस्तान में भी हैं। और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हैं, दूसरे सूबों में मौजूद हैं। साउथ पंजाब को ले लीजिए, केपी को, कुछ इलाकों को ले लीजिए, सिंध को भी ले लीजिए फॉर दैट मैटर। तो ये जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं शायद बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं। लेकिन और दूसरी तरफ एक तो इंटरनल चैलेंजेस हैं, लेकिन दूसरा फिर उसका एक्सटर्नल डायमेंशन भी है, क्योंकि हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, हमारी वीकनेसेस हैं, उनको बाहर की दुनिया ने एक्सप्लॉइट किया। और उसमें मुझे कोई शक नहीं है, कहने में कोई आर नहीं है कि भारत सर फहरिस्त है। फिर उसके अलावा ग्लोबल डायनामिक्स भी हैं। एक तो भारत और पाकिस्तान के डायनामिक्स है ना। देखिए मुझे याद आता है कि शास्त्र यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु में जो इस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक बयान में के ज़माने में कहा था, अगर है शॉर्ट तो सुना दीजिए जी, यूनिवर्सिटी गए हुए थे। तो बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा था। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तो अजीत डोभाल साहब ने, उससे पहले की बात है जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे, तब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन भी गए थे और मेरी अपनी इनसे मुलाकातें कई हुई, उनमें भी उन्होंने कई बार इस किस्म की बातों का की कि जी हम भी आपको यह, अगर आप हमें जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं, मकबूजा जम्मू और हम तो आपको, आपके लिए बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए जब से ये 11 तारीख को ये हुआ ना ट्रेन का मामला, उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। और मैं अभी भी बार बार यही कहता हूँ कि मुझे कतन कोई शक नहीं है इसमें कि BLA हो, BRA हो, डॉक्टर महारंग बलोच, ये सारे जो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज़ दुनिया में बन गए हैं और इनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और कवर फोटोज़ आ रहे हैं जर्नल्स में और जरीदों में। तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एक तो पाकिस्तान भारत के प्रॉब्लम्स हैं, हमने कमांडर कुलभूषण जाधव को भी गिरफ़्तार किया था, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक वो उस वाक़े को कितने 2016 में हमने गिरफ़्तार किया, आज हम 2025 में बैठे हैं।
تو اس کی مرسی پٹیشن ہی تو کر دیجیے آپ نے، ڈاسیئرز بنائے تھے بڑے بڑے، وہ کہاں سارے غائب ہو گئے. اور پھر کوئی جو ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں. اب ہمارے یو این ریپرزینٹیو مستقل مندوب ہیں، وہ کہتے ہیں ریزولوشن لے کر آئیں گے، تو سو واٹ، ریزولوشن ٹھیک ہے آپ کام کیجیے، وہ چلے گی تو نہیں. اگر آپ نے بھارت کا نام اس میں ایڈ کر دیا تو وہ مانیں گے. دوسرے جو فرانس ہے، یو ایس، کہاں اس کو سپورٹ کرنے دیں گے، ایون رشیا بھی فار دیٹ میٹر. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں ہم نے انٹرنلی معاملات کو دیکھنا ہے، وہاں ایکسٹرنل ڈائمینشنس کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. پھر یہ بات بھی رہے کہ گلوبل لسٹ کا بھی کانٹیکسٹ بھی ہے کہ امریکہ ہو، بھارت ہو، یہ سارے جو ہیں سی پیک کے خلاف ہیں، بی آر آئی کے خلاف ہیں، وہ بلوچستان کو اسٹیبلائز ہونے نہیں دینا چاہ رہے. تو یہ تو معاملات، اور چائنا کو بھی دیکھیے نا، بار بار بی ایل اے کے لوگ چائنا کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ گوادر کو ہم نہیں بننے دیں گے، پورٹ ڈیپو گوادر کو ہم فنکشنل نہیں ہونے دیں گے. تو اصل ٹارگٹ وہ بھی ہے. اور پھر دوسری طرف اگر آپ بھارت کا نیریٹو دیکھیے تو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں، وہ استعمال ہی کرتے ہیں آکوپائڈ بلوچستان، ایز اف کہ بلوچستان ہمارا پاکستان کا حصہ نہیں، ہم نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، جس سے انہوں نے جموں اور کشمیر کا قابض ہیں. وہ ان دونوں کا موازنہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. پہلے تو میں یہ بات اپنے ناظرین، کیونکہ ہمارے پاکستانی میں کوئی بھارتی چینلز پہ جا کر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. اور 2-3 بلوچ ڈسیڈنٹس انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں چینلز پہ، وہ ایک احمد مستی خان ہیں، حرب آر مری ٹائپ لوگ، یہ جو ہیں برآمدہ بختی ٹائپ، اس قسم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی آکوپائڈ ہے. بابا کس طرح آکوپائڈ ہے؟ کوئی تاریخ آپ نے پڑھی ہے کہ جی زبردستی ایکسیشن لیا گیا تھا بلوچستان خان افقلات کا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ لزبیلا، خاران، مکران، انہوں نے تو ایکسیڈ کر لیا تھا پاکستان، اور وہ بھی قائد اعظم نے ان کو کنونس کیا تو انہوں نے ایکسیڈ کر لیا. اور یہ جو 2 پرنسپلز تھے، کانٹیگوٹی اور پاپولیشن، وہ تو بالکل پاکستان کی حق میں تھا. اب بھارت کو تو جوائن نہیں کر سکتے تھے نا بلوچستان کے لوگ. دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اگر موازنہ کرنا ہے بلوچستان کا بھارت کو، تو ان اسٹیٹ سے کرے جہاں پہ اس وقت انسرجنسیز چل رہی ہیں. وہ 7 سسٹر جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ موازنہ بنتا ہے. بالکل جموں اور کشمیر کے ساتھ نہیں بنتا. جموں اور کشمیر تو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اگر آپ نے موازنہ کمپیریزن کرنا ہے تو خدا را پھر اس کے ساتھ کیجیے. لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستان، ہمارے ہاں جو ایٹیچیوڈز ہیں ان کو ٹھیک ہونا. ابھی بھی دیکھیے، کہتے ہیں کہ جی 339 ہم نے بازیاب کروا دیے، 21 لوگ شہید ہو گئے. باقی گیپ آ جاتا ہے 21 لوگوں کو نکال کے، تو 440 اگر لوگ تھے تو 80 لوگ اور کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہمارا ابھی بھی جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک. وہ 80 لوگ کون ہیں ہمیں نہیں پتا، کہاں ہے، یا تھے بھی، یا 440 بھی تھے کہ نہیں تھے. لیکن جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 440 تھے، اور پرائم منسٹر ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ 439 ہم نے بازیاب کروا لی ہیں، تو باقی اس 80 لوگ کہاں گئے؟ 21 اگر لوگ شہید ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی چیز ہم سیریسلی نہیں کرتے. میرا صرف پرابلم یہ ہے. اور ابھی بھی دیکھیے کوئی یہ نیا پرابلم تو ہے نہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے، کتنے آپریشنز بھی ہوئے. بلکہ شجاعت حسین صاحب کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی، انہوں نے ریکمنڈیشنز بھی دی تھیں کہ بلوچستان کے معاملے کو ہم نے کس طرح سیٹل کرنا ہے. تو اس کمیٹی کی رپورٹ کو نکالیے، وہی ریکمنڈیشنز ہیں. آئی مین یو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. تھوڑی سی ہمیں ایک پولیٹیکل ول چاہیے ان تمام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، اور ایک کنسسٹنسی چاہیے، سسٹینیبلٹی چاہیے. ہمارا پرابلم جس طرح شروع ہے میں نے کہا وہی ہے کہ ہم 2-3 دن کے لیے سب کچھ ہوگا، بلکہ کل کے پی میں بھی ایک دہشت گردی کا حملہ ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ہاں کوئی اسٹریٹجی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ نیا ہم نیشنل ایکشن پلان لے کر آئیں گے. بابا جو پہلے بھی آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان پڑا ہے، اسی پہ اگر آپ عمل درآمد کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن بلوچستان کا معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے. ابھی یہ ہے کہ ابھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جو بھی انسائٹ کرتے ہیں دہشت گردی کو، ان کو بالکل پکڑ کر مارنا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں. بحیثیت مجموعی بلوچ پیپل، دے آر پاکستانی، دے لو پاکستان. تو اس وجہ سے ہمیں ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا ہے.
चलें, बहुत डीप। तो दोस्तों आपने देखा कैसे अब्दुल बासित सीधा-सीधा बोल रहा है और सीधा-सीधा बता रहा है कि भारत की रॉ एजेंसी की कहीं न कहीं साजिश हो सकती है। लेकिन उसके ही उलट ये सीधा-सीधा बता देता है कि हम 2 या 3 दिन तक ढोल नगाड़े पीटते रहते हैं कि हम भारत को ये कर देंगे, भारत की ये साजिश है, हम भारत को नकाब उतार देंगे भारत का। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये सारा का सारा जो फेक एजेंडा अपनी जनता को शांत करने के लिए होता है और भारत का नाम लेके भारत के प्रति पाकिस्तान की आवाम के मन में ज़हर घोल दिया जाता है, क्योंकि ये जो सारे के सारे कांड है, जैसे बलूचिस्तान में जो ये हादसा हुआ है ट्रेन हाईजैक का, उसके बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी इसकी पाक आर्मी की ही क्रूरता है कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ाद होने का या फिर अलग होने का या फिर इनके प्रति घृणा पैदा हो जाती है, क्योंकि ये हर समय इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। कितने ही युवाओं को इन्होंने गायब कर दिया, मार दिया बलूचिस्तान के, उस पे 1% ये बात करने को राज़ी नहीं होते, जबकि सीधा-सीधा भारत के प्रति ज़हर उगलना शुरू कर देते हैं और भारत पे दोष मंड देते हैं कि इन्होंने ये करवाया है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इनकी सुरक्षा एजेंसियाँ भी फेल है इस मामले में कि कैसे साबित करें कि ये आतंकवादी है, जबकि ये खुद के पाले हुए आतंकवादी इनको ये दहला देते हैं हर आए दिन। तो उनका ये निस्तारण नहीं कर पाते हैं और साथ में तालिबान और भारत और बलूचिस्तान की ये साजिशों पे लंबी-लंबी डिबेटें करते रहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।